Ito kaya yun. Ay. Pag paunahan talaga, pag assassin, no? Oo. Kahit lang mga ngaya, di kasi agad nila pinuntahan yung Lord, mas pinili pa nilang i-clear yung basagin yung mid. Tatalon pa. Ay, hindi na pala. Grabe, sobrang guys fight. Grabe. Valir to, feeling ko parang parang nagpinapahirapan nila yung sarili nila sa Valir. Parang walang bawas eh, no? Oo. Poke-poke lang. Hindi naman kaganon Parang ka Zushin kasi siya, parang pinahinang Zushin na hindi mo maintindihan. Mag-i-SS na naman si Sanji! Oh my God! Bruska! Bruska! Uy, ang ganda! Oh my God! One way! One way! One way! One way! One way! Nice! One way! One way, boy! Meron. One way, boy! Ay, One way, tangina. boy! Nice, nice, One way, wait lang. boy! One way, boy! Ay, One way, boy! hindi. Kaya ba? Kaya, kaya! Kaya! Tabi. Pak. Kaya! 10 seconds? Bam. Ay, hindi. Hindi. Minions. Kaya ba? Kaya ata, Kaya! ma'am. 10, 9, 8. Walang 7, sabog. Pilit! Pilit! Ay, nasimba Pilit! ka! Pilit! Pilit!